Round 2. Ako na! Round 2 of the finals. Bawi, on ka na pwede. Oo, pwede na. Bawi, on ka na. Tour guide. lang anay. Dalawa ka ng misaw. Aring bago nga for face to? May bago ko ng for face. Ang ano, Ano? Si Paul. amo na si Pocky. Ang gapang special ko, manali sa kaya. Tiksi, 17. 17 effect. 2.5 attack. 2,000 ni attack, kung detach material plus 500. Turn it. Activate final countdown. 2,000. Sige. Final countdown. Siya na, unta. Sinabi siya. Ikaw, wala unta. Wala kaya. Sige. Kaya na naman. 19. Okay, ako na. 19. Aray na no. Tuna. Hindi, mag-end na. Mag-end na. At ay. Mag-enter 10. Turn in. Ako na. Nari mo eh. Gago ka. Activate Dark World Dealings. Nice. Dark World Dealings. Discard grab ba? Because it's Mag-roll one. Unang draw. Unang draw, tapos na-discard ka na yun. Tapos roll one. Hindi, why na? Wala na draw. Tuloy discard. Draw, tapos discard. Grab effect, target. Target. Activate effect. Lisahan niya ka. Abot ko man yung witch. Wala man siya ibang iset. Na akong card trooper. Either witch or card trooper na iset niya. Let's go. Normal snow. Sige, wala. Grab effect. Month pa. 2 pa lang. Ah, way pa sa ka-end. Sige. Challenge accepted. Lusot 2-5. Ay, 7. 2-7. Sige, go. Attack 2-5. 4-2. Ah, 5-2. Turn end. attack. Ah, sige. Jarvis. 3. Ilang? Sige muna. Hindi para may Di mo na. isa. Standby phase. Activate effect. Sirin Witch. Special summon. Esparger. Activate effect. Banish top. Ang ako. Banish top. Kung masense sa graveyard, kuha ko muna. Then I set again in the journal. Tapos, activate Nightmare Wings. Oo, hindi siya kala. Hindi siya katak. Pero may loss sa 300. Ah, sige. Standby. Ah, 500. Standby. Sige. Yung standby phase kasi no, mo. Iyak. Wait lang. Sila kung kailan tayo ba ito? During each of your summons. Iyak. O, si Iyak. Sige. And? And so sumuha ka sa Draw. Normal summon, be. Wizard. Activate effect. Target. Esparger. Banish. psychic deck. Tuning. Level 6. No, basta may card. Natoria Barkian. 4K mo. Activate effect. Solemn. Activate effect. Wizard. Special. Activate Arable chain galit ko on ko niya. Effect na yun. Maraming na si Judgment. Rape him! Rape! I want this effect. It's your turn. What's the report? Target. Sorry, forgot that. May abida ba? Pwede ko makatagi ang guard counter. Target or Ariel. Synchros exceed so mo. Siya ako siyang guard counter. Level 5. Ang ground counter, matak mo sa upper di sa Effect. Esparger. Powers come up. So, ginamat, try mo sa mo mga sinong ginigina po rin nga. 5 Earth sa graveyard. 1, 2, Alright, 3, effect. 4, 5. Then Grand Soil. I can special use Grand Soil effect. while I summon. Target. I discard one Ay, card. sorry. Iwan ko na. So, target. Ano yung Wizard. ligaw pa? Special summon. I can special summon.
Sige, go. Pato ba, Paris? Yung baka mo si Markyot. Then I can use this as a The most broken play. Hindi ko nakabato. I can switch someone wants from my graveyard. Wala sa battle face. Nagpapatay si Grand Sword. Normal, bisa nanulat at taka siya. Patay na siya yun. So this is how you can basically points. Okay, pila 5 doon na siya. Set ko 3 cards. Turn. Wait. 2-6 lang yung muna yung voice action. 2-4. 600 mo. Redox effect. Discard. Discard card. Special summon. Redox in defense mo. So Turn. let's see. Sige. Kailan na? Para 5 turns, no? Oh, so what is the point of attack? Ah, 4. Okay. Wala ayo. Ayo, dos na siya. Paligsahan mo. So I do 8 minus. Yeah. Normal ako. Saan mo na ba ako? And then Ano pa yung countdown? Hinay ka, pero kung kumapisa, hindi ka makamuin ko. Bro, todo yung pulihan. Hindi ko todo ilaw. Ah, sige, perde yung tao do arin yung ay. Nice one. Redox naman. Okay, Gabi so man tayo. Si Gas. so what you want to go get or what? Dabog sa akin sa Honda Civic. Ang dandar yan. Sige. Sabi ko grab. Ma and Pa Hunter. You built the deck yourself. Sa ako. Kasi graveyard. Copy rin sa lulo. Set isa. Activate. Start down. Sino pili ka player? Hindi mo lang. Mind control. Draw. Sige lang. Chain na. Oh! Dahil gusto mo yun. Yun. Priceless giningi ang mga reactions, mig no? Oh, tabla. Priceless nga reactions, bro. Ayan. Dahil lang, redox effect, mabalik sa skamot. Pero may iwan na siya. Sige. I'm going to use a deck that will write on yours in your flipping. Summon Mirage back on. Hindi ka You're going to give him the finger. You're going to Sige, 1-6. flipping the bird. 6-8. Main face. lang. Enter. 6. Mali winner, mabalik sa alas 4. Alam mo siya nagbalik. Ano naman ko rin yan? Ulian. Kyle, tulugan naman gors winner, no? Utang yung side niya. Putang Mark, 5 na. You're using May pa na, mig, may pa. Uy! Right. Naman summon. Ground 1. Niya, dala man niya sa lakyan niya, mig. Kyle, dala man niya sa lakyan niya siya mamadalo. Dulong ka mo partner, hindi ka mo lang. Hindi ka mo na mag-taxi, dulong ka mo niya sa lakyan siya. Tapos dalom sa lakyan. 7. Tribute. Tribute. Makatay sa mugas. If I did three life, Agaw yeah, na use the map. Attack round 1. Yes. Hindi ka, isang target to. Negate yun eh. Anti-gunner, anti-gunner. Hindi gusto mo i-discard ko. Ay, di mo, okay. Ikaw galing matanaw? Next time we go. Ikaw man naglantaw man siya, card. Ako mapili o ikaw? Ako Siya na mapili, ikaw man mapili siya. Hindi discard. Draw to rin one card. Grab effect. Wala effect. Right darkness, increase yung... Hindi pa. Grand Mole. Wala ka na mystic ka sa deck Grave Storm. Shit, gamay lang ba't ang memory Dahil sa lang, akin. redox effect, balik sa mo. Paano siya sa Dahil lang memory sa akong kamera. Nandula Seven pa lang. big ko. Mag-end na siya. Kung mag-end, ang mag-iisip lang.
Activate sort of green light. Sige. Better than 1, 3 turns mo lang actually, dude. 1, 2, 3. Oh. Ano, pusa mo na, wala kang manasig. Wala kang manamig. Alam mo yung Discard the one. Sure, like points ko ganit. 6, 9, 6, 8, 6, 8. 6, 8 damage. nanigit yung kiputak mo. Kaya ang gamit sa video pa tayo. Grand Soul. Naman na makatibawas ko big time din. End ko ah. Ako na. 9. Draw. Destroy mo niya, consistent eh. Asa ba yung bibili sa our navigation Kung ma-destroy man na, Kung makadulot kay Grants. pero Ano ba? kung ma-destroy yan, hindi. Pero wala naman sa Pero mabalik ko lang sa stars. Destroy niyo, hindi siya ka-destroy. Atakot ko na si Ground Ball. Naka ano ka? Naka sword so? Pero, ay, asay siya, hindi kumatake. Kaya ano ang nakabutang ang dadaan? Opponents cannot attack with attack for 3 turns. Bali, ano na eh? First turn, second turn? Pagkabot the end. Oo. Hindi, pagkabot daw, hindi man maisip si mo, di bala? Oh, balik kay Mark mo yan. Oo, sako na. Trap? Timo. Oh, wow. Chain ah. Titining road. Sige. Hindi ka man dyan, hindi mo ko dyan kung attack. Wala lang yan. Kasi yan. Triple lang. Alam mo. Big dog sa guns, so go lang. Grand Soul. Yan ang kill you, big time. Draw ka matatlo. Draw ta tatlo. Service na. Niyot na, pulos nga draw. Ipalimaya lang iya nga. Ipalimaya lang akong earth. Scarred. Enter. Wow. 11. Sige mo na. Wala ko may tribute. Ataka si Ground Ball. I-flip na. Ataka, pabalik ka. Pabalik ka si Ground Ball. Tumot. Dali. Flip. Balik ko si... Target. Isa pa? Nagsasecond na decide ko nung hindi ko lang siya ibalik. Wala. Kasi wala. So wala ka matapos. Main phase 2. Di ba ka nag-attack? Hindi ka main phase 2 kaya wala ka na battle phase. Battle phase. Mirage Dragon attack. Sige. GG. Tapos... GG ka, Meg? GG. 6-8 sa... Tapos on main phase 2. Hindi ka mag-attack si Meg? Sige, sige. Penguin. Penguin attack. Tapos main phase 2. Kila like points ko? 750 minus. 750 pa lang? Ah, naka-sound judgment sa? Oo. For 750? 3 to 50. Tapos na, main phase Dog pa na sa hindi pa mag-dog pa na countdown sa ano pa na. Mas-add ko isa ka card face down. Tapos ma-add ko isa ka card face down. Pati, paano na, dude? Ah, Paano na, dude? Yeah, ano na, lasing ko na ako. Ano ka lasing ko? Cardis. For distraction, discard to nan, draw kakong pilang, gibalik mo. Kaya pa tayo, no? Nala na to, no? Ha? I-diretso na, no? Sige. Pila i-draw ko? Tatlo man, kung pilang i-discard. Wala na ako galing memory. Gaya pa, ako patalo ka. Wala na memory akon kamera.